Ketal jone reng srengjak borok jorobai baksa hine lama sowui tongo abo kubui phia reng srengjak tiprasa sikla rongni baksa tongmung tipra dofono lasimung roi tongo abro mochong salbrun social media ni bising te thangla chu khlai tongpro chawai nuguni tongo abotei derajak tai lama korojak tiprasa sikli rongno soi lama oto bunani te sisamona ni bagai sijak nujak borok rabai tiprasa naikolnai bodal mugai kaisa mota khajaka thamchi salmari ja salo agotole advocate chomini wo omothani kasku ungkha neri de burma yakso kasku ungkha onjuri de burma te hosla de burma tangphangkara bipin de burma rangtine torun de burma no khobui te khorok chiba adong rok omotha khajangmani nahar mungno te mothani adong rok shaka Paliana khulungkha dini press meet ni nahar mung ke chini tiprasa dofarok no tuyoi nai chung oro kabama dindorian wangchuk laijak chung kaisa samung tangnani noi haifano chung samung no chini kwak bai samung no chung phunogoi manya hingke miawa amtina chini cherai rok chung no chini buma bodol no ringkha chung miawa khorok ni buri rok khaiya kono chung oro kaisa committee gothon khaiga chini committee ni bumung hinjake tiprasa naikol nai bodol nai chung bumung kaisa rilaikha hingke aro chung kok saplaikha chini atisha rongni cherai rok tai APP ni cherai rok tai chung IWFT ni buri bodol rok chung rok khaioi tinjon awoi tinta group oi chung kaisa committee gothon khaiga amoni o committee ni bumung tang saidekha tiprasa naikol nai bodol nai hingke amono chung bomtei khaioi chini tiprasa basarok chini dofarok kumajakno chung bahai khlai chung chini lamao chung lama kahamo tubui manai abono chung base khlai chung bises khlai mia akongo chung salaiga salaimani karon kha chini basarok ani bo basatongo tai khorchen bo basatongo amutuino kabangma saya lamao thanglayo himlayo phailayo chini borok bai chini dofarni borok puri basarok tonglai mani chalai mani nugui tongo haipana chung kuno phana amono protest khaimia karon hingke chini thani kuno phana kure kuno power kure kuno musapana kure hingke chung aboni bagana tini naikol nai botol nei chung bung kaisa sus khaina laikha hingke chung amono chini cherai basarok no chung control tonnani bagoi chung amo kokcha laikha miawo hingke chung 15 jona oi kaisa committee gothon khaiga hingke aboni bisingo tai chini taibo chung kotor khlaioi chung taibo program kotor khailainai ajorawo chung taibo press meet kaham khailainai tabuk sakai chung asuk hঠাৎ খাই মিয়াও চংচংলাই মানে চিনি তাখুক চিনি বিপিন বাই ব থাংনাই 3-4 দিন সাকাঙ্গ ব যেমন নেহরু পার্ক পিনি কাইসা ব পিনি মকল হামিয়া নুখা নুকমানে ইয়াগল ব বরং নিজে বরক নয় কক সানা থাংতানিও ব আবরক বাইসে আং ননদ চারি তনজা খनै রক ব সাজাবাই ফাইগা আবো বিনি বখা দুখ নাজামন ইয়াগল ন ব জন ফোন খাইयै মিয়া চং আচুক লাইকা হঠাৎ খাইयै 2 দিন বিসিমন গ আবনি দুই তিন প্রেস মিট খাইলানি হনে চং ফাইলাইকা লাইকা Omothani president vice president ma je sabo chongjak khada Omothani chini president ka angni jeno sak anna borok chonglai kha cherai ro hingke vice president hingke Anjali Deborma tai kaisa vice president khorokni vice president chongkha Horjlai Deborma hingke general secretary hingke chini taku Bipin Deborma hingke joint general secretary hingke chini Pohor Deborma Assistant General Secretary hingke Sumit Deborma Organizing Secretary chungtabu bung nailayakho manlayakho chungu nailai rinai Cashier podo chongkha chini takhuk Torun Deborma no Assistant Cashier chongkha chung chini Lili Riang no hingke Media in charge hingke chini Donanjoy Deborma chini takhuk hingke Assistant in charge Media in charge hingke Committee এমান কারণ খা বিশেষ করে সিনি বড় রঙ যে টাউন বনি কুবনি বড় বাই পার হগ বিশেষ করে বা টাউন হগ অনেক সময় সব বেড়ে যাক নব আবো বেড়ে মানে সিনি কোনো মেটাইরা বাট जों পার হগ যে এমন সামু হাইমাও নগ বড় जों বড় আবো সিনি বড় বাগে जों বেলাই লাসি মাসিং সাকো তামনি হিংকা আং ইদানিং যে তিনি বাই 4 দিন মতো দङ কাইসা বরখা বস্তি অফিসে থাকে ফিরোগৈ ফাইপুরো চিনি বুড়ি খরকতাম তাই বরং বড়বো খরকতাম তো বরং খুরিব চিনি বুড়িরাও আসুক লাইচার আসুক লাইচার ওকা আং আবরণ নগৈ আনি মকল নাইথকজাকলি আং বরং নিজিনি বরক আনি মুনাই সংখানে আং থাংমান পরে বরং আং কক সুংলাইকা পরে বুড়ি খরকসানো সাকা nin nong le masari ton ang des panang tong ano ঠিক আছে aban nong saria ang abona ang sikar khayo but bonang ani borok ninai saman bagai
bo ulano challenge boi thang nang nai rinai amti rokini ubuman pore ang jotoman chalaga kop je sini officer level ba INGB jara tongnai ba ang chalaga जों इ जिनिसनो बुद्धि खाय जों रब खायमानाय प्रटेस्ट खायमानाय तो बरक साका जों आरो कोनो कालार नाया कोनो संगठन या अजागा एबीपी करै कोनो आतिसा करै कोनो सीपीएम बीजेपी कांग्रेसनि करै जों आगेसिनि बरकनो मा नायनाय जों पार्टी जों आबो संगठन जखन सिनि पार्टीनि सामुसु पार्टीयाव खायनाय किन्तु आगे जों सिनि बरकनो मा नायकलनाय अ नायकलना बागै आं जत बायसंय सालायका क पहर सिनि पहर बाय सालायका सालायमान परे बरक जतनो इ जिनिसनो साजाबखा ओमफ्राय जों मिया आसगै सालायका सालायमान परे जों कासे कमिटिबो गठनखा तिप्रासा नायकलनाय बदल हिनै आमन परे जों तिनि फुङाव सिनि मेबार सार जे उपजाति कल्याण मन्त्री जों बबाय थांनि सालायमान परे ब निजिबो साजाखाय जिनिसनो साजागायसनो प्रशासन दल থেকে যতটুক সাহায্য খালাयनाय বসनो खालायनाय কিন্তু जों समाजनि सामु खालाय थांनाय আর आं तेगासे आम सानामो सुङो जों शुद्ध अ संगठन माध्यमे शुद्ध सिनि बरक मिल मानुस मिया जों जारा टाउन सिनि बरक जे नेशा कारबार दंनाय स्टुडेन्टस विशेष करे जों बरक बागै जों सामु थांनाय इभेन पाराव जों जे कायसे अवेयरनेस ड्राग नामान থেকে सिनि छरिताम खति अ जों फ्यूचर टाम खायमानाय जों अ जिनिसखौ जों अवेयरनेस खायनाय आबन विभिन्न जों इमो चिन्ताधारा दङ सिनि जे सिन विशेष करे सिनि जे स्टुडेन्ट नङ गुतै खे बरना जों गाहाम लामा फुनुंमानाय गाहाम लामा दिशा फुनुंमानाय जों शुद्ध राजनीतिया जों सिना आगे सिन तिप्रासा बागै सामु गाहाम खायनाय बरना जों लामा गाहाम फुनुमाखासे सिनि फ्यूचरबो त गाहाम अनसुकमाने बा नुगमान जों सामपक Ogono tongo mukumjak rona lama funugi maya omota khajangmane bisingte khorok busuk tiprasa mukumjak rono shoi lama funugi mano abone phaching nasikjak tabuk hastini wansuk kurung borogro লোকসভা চলমানি সিগাং দরব জোরাবো দলিয়া খারমানি চলায়া খন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদনি খরক নৈচি নৈরিং সোনরক NSUI হাপাকিয়া বড় লামসগো ইয়াসাখা NSUI ni hase asumphang Rakesh Das yaksu asumphang সম্রাট রাইতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসনি স্পোকেন পারসন হরিকৃষ্ণ ভৌমিক লোকসভা চলমানি সিগাং দরব অব হাইকে দল বড় হাপাইমানি বাগৈ NSUI তে ববসকাও আগলাই হনে ওয়াসু তমাই ওয়াসু গ্রংর বিধানসভা চলমানি সিগাং দরব অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী তে বিজেপি লামপে কোনো সামুতাঙে ফাইকিয়া আবনে বাগে কক্তি সালো আগরতলা কংগ্রেস ভবনে NSUI ni হাবানগো দল হাবাকিয়া বড় আবন তুই NSUI ni হাস্তি আসুফাং রাকেশ দাস সাকা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম এবং পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে সারা রাজ্যের ছাত্র নেতাদের নিয়ে আজকে আমাদের এই কংগ্রেস ভবনে বৈঠক হয়েছে সেই বৈঠকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি জুটন শীল সমেত বিকাশ দে শুভম দত্ত রাজেশ দাস রঞ্জন শীল চিরঞ্জিত দাস রুমন দেবনাথ শামীম আহমেদ ধলাই ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিপুল দেবনাথ সোনামুড়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে আতিকুল ইসলাম সমেত প্রায় 22 জন আজকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন NSUI এর পতাকা তোলা শামিল হয়েছেন রেং সোনারনি থুংক্রং থুঙ্গো বিশি কলগ্রমি রেং সোনারনি জুদা জুদা কংপথমনাতে জবা খাই ফাইকিয়া কিসা রেং সোনারমতয়ে তাবো দল বরক বাখা হাইনে বাগে NSUI মথা তেবো জবা কতর অংখ্রিমানাय হনিবো সালাই দङ Baskan Lokshaba Chong Manate Hasran Juda Thunkrung Dorlo Kashate Kashino Chopor Lamen Tai Thakun Kurika Jodo Thunkrung Dorloma Batane Panna Fuman Bagi Akar Tongakya O Akar Mona Kashon Bagi Tripura Election Commission and Bakakti Kokti Shala Agador Election Commission Habanago Kasha Koktuma Tuman Kutumon Klajaka Arakona Thani Tripura Election Commission Ozama Sri Ram Torni Kan Saka Panel Lokshaba Chong Manate Tebu Krak Kerang Rada Pinjangai Maximum पनिशमेंट देंगे अगर और अरेस्ट भी करेंगे अगर बदमाशी करेगा तो और जहाँ जहाँ घटनाएं हुए हैं छोटे मोटे वहाँ पे भी हमने अरेस्ट वगैरह कर रहे हैं और इस बार सुरक्षा और अच्छा हो जाएगा और सारा अभी 2 फेज का वोटिंग है इसीलिए हम लोग का भी एक सुरक्षा का व्यवस्था जो है हम लोग फर्स्ट फेज में ज़्यादा वहाँ पे जहाँ पे इलेक्शंस होगा वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा करेंगे फिर उसके बाद सेकेंड फेज में जब जाएगा वहाँ पे भी करेंगे और हम लोग इसका जो पोलिंग स्टेशंस का जो स्टाफ है उनका हम लोग सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग आज तक ख़त्म हो गया होगा सारे
असेंबली सेगमेंट्स में। पहली बार हम लोग असेंबली सेगमेंट में, उनके रेस्पेक्टिव असेंबली सेगमेंट में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले तो एक सेंट्रल प्लेस में होता था, अभी जहाँ पर वो फाइनली डिप्लॉयड होंगे उसी जगह में हम लोग असेंबली सेगमेंट कर रहे हैं। उनको ट्रेनिंग के बारे में ईवीएम वीवीपैट तो कर ही रहे हैं और पोलिंग प्रोसीजर कर रहे हैं, और किस तरह से इंफॉर्मेशन देना है वो सब भी हम लोग उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग पुलिस को भी हर एक पुलिस यूनिट में, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या टीएसआर बटालियन हेडक्वार्टर हो या कंपनी हो हेडक्वार्टर, हर जगह में हम लोग पुलिस का ट्रेनिंग भी कल से शुरू किया है। आज तक खत्म होने का उम्मीद है, हो सकता है कि कल भी थोड़ा बहुत मॉर्निंग में रहेगा। फिर इसके बाद जहाँ तक हो सके हम लोग ईडीसी इस्तेमाल करेंगे, मगर कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग को पोस्टल बैलेट भी यूज़ करना पड़ेगा। ये पोस्टल बैलेट, जैसे 2 कंपनी नागालैंड गया है तो वहाँ पे हम लोग पोस्टल बैलेट उनको देंगे। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिविल पुलिस स्टाफ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, दूसरे पीसी में हो, उन लोग अपना सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करेगा, तो उन लोग को भी, कुछ लोगों को जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं तो उनको हम लोग पोस्टल बैलेट देंगे। और टीएसआर का जहाँ तक हो सके हम लोग बाय रीडिप्लॉयमेंट, और जब होगा उनको हम लोग ईडीसी ही होगा, मगर कुछ टीएसआर पर्सनल जो अटैचमेंट है उनको भी हम लोग ईडीसी देंगे। मैक्सिमम हम लोग 100% कवरेज का कोशिश करेंगे कि ईडीसी और पोस्टल बैलेट से हो जाए, और हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो इलेक्शन में पर्सनल जो इलेक्शन में इन्वॉल्व है, सभी को या तो ईडीसी मिलेगा या तो पोस्टल बैलेट मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि ईडीसी मिल जाए ताकि उनका सुविधाजनक हो जाएगा। और पोस्टल बैलेट्स के बारे में भी हम लोग किस तरह से उनका कहाँ पर उसका फाइनल स्टेज में है, गाइडलाइन बना रहे हैं, तो फाइनल स्टेज में बनाने के बाद 1-2 दिन में आपको भी बताएंगे। और एक और बार हमने एक बार मोटा मोटी पॉलिटिकल पार्टीज को बताया है किस तरह से होगा। अभी इसके बाद हम लोग एक और मीटिंग करेंगे जहाँ उनको डिटेल बताया जाए कि किस तरह से इसको होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगरतला में हम लोग उनको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग ईडीसी और पोस्टल बैलेट का व्यवस्था करेंगे। सर्विस वोटर्स का जो कंप्लेंट आता है उसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से एक्शन लेते हैं। कुछ इमीडिएटली उसका जहाँ पे कहीं घटना हुआ है वहाँ पे पुलिस का उन्होंने जो वायलेट किया है उनको अरेस्ट भी किया है, और जहाँ पर और इसका फिर से घटना ना हो इसलिए हमने कड़ी से कड़ी व्यवस्था किया है। और 2 दिन पहले सारा ऑब्जर्वर्स, सिविल पुलिस, टीएसआर सब लोग का जो भी है उन सब के साथ, एसपीज के साथ हमने एक मीटिंग किया है जहाँ पे डीआईजीज भी प्रेजेंट है, और व्यवस्था अच्छे तरह से रखने के लिए हम लोग उनको आदेश दिया है। और हर जगह में पुलिस को विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए करने के लिए बोले हैं। एट द सेम टाइम हम अपने तरफ से भी प्रजा को भी या पुलिस और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी शांति रखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एवरीवन हैज एन इंडिविजुअल राइट एंड दैट राइट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। सो इसी तरह से हम लोग वी आर टेकिंग मैक्सिमम मेजर्स एज फार एज these complaints are concerned. No doubt some complaints have come few days back, but we are solving them both at an individual level and systemically. पिछले 1-2 दिन में complaints भी उसके बाद कम हो गया है, क्योंकि व्यवस्था हमने बहुत अच्छी तरह से किया है, और इसी व्यवस्था को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। और ऑब्जर्वर्स भी हैं, हमारे सारे ऑब्जर्वर्स आ गए हैं, और ऑब्जर्वर्स का नाम नंबर सभी है वहाँ पे, और हर कैंडिडेट की सुरक्षा भी हमने बढ़ा दिया है। हम लोग कैंडिडेट का सुरक्षा भी देख रहे हैं, और जहाँ पर उनका मीटिंग्स हो रहा है वहाँ पे भी उसको हम लोग सैनिटाइज करने का कर रहे हैं, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ सेंट्रल स्टेट फोर्सेस कर रहे हैं, और उसका एफिशिएंट यूसेज का भी हमने डिस्कशन किया है। Numbers I will not be able to
लोकसभा चंगमने कितिंगे दिल्ली थकनेरने काशा कथाजाक दल तंगमाहाय त्रिपुरा थकनेरने काशा कथाजाक दल तंगो दिल्ली बाय त्रिपुरा फेलेमानि अंखा त्रिपुरा थकनेरने कथाजाक दल अंखा हुजा ताबुनि चंगमारिबो केबंगनाय बदल चेन छिनायनो हनै सिवै बीजेपी नि बरंने साकाव चब्रै तंखा हनिबो बसाका बते बसाका हापांगो केबंनाय रंनि यागो जा साल हर सालथां हांगर मानदे आमचनि ललित बाजाराव खरदान बीजेपी नि बररक सप्राक जाखा आब्रुनि ब्रेक खरकसाय बेलाय सप्राक जामनि बागै आगतला साखाम नगर रहर जाखा आबनो करे हासिनि जुदा जुदा आमचे बीजेपी नि बरंने साकाव चपजागै तंगो मियाव चंगमारि कमिशन ते पुलिस ऑब्जर्वर न साजाका बीजेपी नि बखाकते आब्रनो चे नजने हनिबो खाकाजा রাত 9:30 নাগাদ আমাদের ললিত বাজারে মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের ললিত বাজারে সেখানে বিরোধীদের সম্মিলিত বাহিনী আমাদের কয়েকজন কার্যকর্তার বাড়িতে হামলা করেছে। রাত প্রায় তখন 10টা। আমাদের যুব মোর্চার যে স্থানীয় কার্যকর্তা বিধানদেব বর্মা ওনার বাড়িতে তারা চড়াও হয়। সেখানে আমাদেরও কিছু কার্যকর্তা ছিলেন। তো দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের কার্যকর্তারা এইসব হামলা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। যদিও এই ঘটনায় আমাদের 3 জন কার্যকর্তা আহত হয়েছেন, একজনের অবস্থা গুরুতর, তাকে আজ সকালে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যতদূর খবর তার মাথায় আঘাত লেগেছে। এই সমস্ত ঘটনা আমরা আগেও বলেছি, রাজ্যে একটা অস্থির বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। জাতীয় স্তরে যেমন একটা ঠক বন্ধন হয়েছে, এই রাজ্যেও একটা ছায়া জোট, এখানেও ঠক বন্ধন এটা হয়েছে। সেটা প্রকাশ্যে নয়, প্রকাশ্যে বিষয়টা না এলেও ভেতরে ভেতরে এই সমস্ত কাজ চলছে এবং কারা এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, এই ধরনের অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করার সঙ্গে যুক্ত, কারা আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এর আগেও যেখানে হামলা হয়েছে, আমরা প্রত্যেকটি স্থানেই আমরা দেখছি এই সমস্ত চেষ্টা যারা করছেন বা হামলা যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্টভাবে মামলা করা হয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল যে সমস্ত মামলাগুলি করছেন আমাদের কথা বলে তারা কোথাও তারা নাম দিতে পারছেন না, কারণ ওই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে তাদের নিজেরা লোকেরাই যুক্ত। আমরা গতকালকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকেও জানিয়েছি, তার আগে আমরা এখানে যে পুলিশ অবজারভার আছেন ওনাকেও আমরা জানিয়েছি। গতকাল আমরা বিষয়টা নির্বাচন কমিশনের সামনে নিয়েছি যে এখানে সিপিআইএম এর কিছু সন্ত্রাসী যারা ইতিপূর্বে রাজ্যে যখন তারা ক্ষমতায় ছিল তারা নানাভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করত, বিরোধীদের উপর আক্রমণ চালাতো, তারাই এখন এই সিপিএম এর হয়ে এই সমস্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে এবং তার সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ দিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি এবং কিছু নাম দিয়ে দিয়েছি যারা ইদানিংকালের এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এবং ইতিপূর্বেও তারা বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমাদের নেতা কর্মীদের উপর হামলা সংঘটিত করেছে। এই একাধিক নামগুলি দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী নির্বাচন কমিশন এই সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখবেন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। हापानि केबिनेट दल एबा सीपीआईएम वारेबाय हापानि मुंगै कक्सिजा मुंतलाङै थांका चंमारि कमिशन थानि अबाहाय कक्तमा थुनरबाय संजागै फ्रियतानि बसाका केबिनेट दलनि साकाव चपरामानि मुं सय जाके फुनुकदि हनै फिया आथानि सीपीआईएम आबो खलै माया अंगै तंखा सीपीआईएम रो बीजेपी नि मुंगै कक्सिजा सिमि तंगो फिया बीजेपी सामुंसिता तामनारनि मुं खुरजासि रखा आसक सालदियाक से बदलनि कासिनो कक अंखा हा कतार हापां चुबाचुरिया हनै अबाहाय कक साबै ससल बर नजलरि तंखा हनिबो कक सिजाका नबेन्दु भट्टाचार्य त्रिपुराते बिशालगढ़ दरबरनगो कक्तिशाला डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस हालथां हांगोन बखाते ट्रेडिशनल लोको आदर खलाजाखा अ ट्रेडिशनल लोको आदरलतो ट्राफिक चलनते थांनाय सालरं क्लाइ तंजा मामला मरसनानै बागै अदरबरनक सामजाखा ट्रेडिशनल लोको आदरनि बिसिंते लोकोरो मयाका जागो रमदि केबने ट्राफिक चलनखौ सासाय काखे आबो लोको आदरलतो कक सालामिने बिसिंते खक नैदा फाइनर माबाय मामला रसे खिबिजांनाय आगतला दरबरनगो जतै काइ नै सानि स्लाइफोरनो गोबां मामला तंगतै बिशालगढ़ तंगो
klai thamsai lukurong klai tongjak mamla rama nasnani kasan lama klai engkhan luku adolat okok bothomona tei satani naikol phangsaka না না এর আগেও হয়েছে 3 বার হয়েছে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে কন্টিনিউ 3 বার হয়েছে যে পেন্ডিং কেসগুলি ছিল টিপি 1 ট্রাফিক চালান কেসগুলি বা এক্সাইজ কেসগুলি এগুলি যে পেন্ডিং কেসগুলি ছিল এখানে উঠেছে 700 নিয়ারেবল 728টা রেকর্ড একটা বেঞ্চ হয়ে আজকে লোক আদালতটা হচ্ছে এখানে ওয়েস্টে হ্যাঁ ওয়েস্টে একটাই বেঞ্চ হচ্ছে আর বিশালগড়ে আমার জানা মতে 3টা বেঞ্চ নিয়ারেবল 3000 রেকর্ড উঠেছে এখানে এটাই হ্যাঁ কি কেস মানে কি ধরনের যে মামলা ট্রাফিক চালান যেগুলি আছে এগুলি ট্রাফিক চালান তারপরে আপনার এক্সাইজ যেগুলি আছে এগুলি এই মামলাগুলি উঠেছে মানে রেকর্ড সংখ্যা কম হয়েছে আমার নাম রঞ্জিত পাল ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির আগত অন্য খুবই কুবুন দরবার নগব অবাহে মামলা ক্লাই তংজার ফিয়া আব্রো আসনা জাগিয়া আব্রো ন লোক আদালতের বিসিংতি অসজনা হনিব কক্সবাজার জাখা কামিও সামুং চামুং করেই বিয়াল কলাইজাক অবাহাজরাও হাস্তিনি বিজেপি আদংজক প্রতিমা বুমিনো নুখুং করেই মালখুং বাই ভোট আয়মুংন তুই আগতলা আগুলি বেলাইজাক ত্রিপুরাও আগিও গোबां মনো ভোট আয়মুংও অংখরকা ফিয়া তাবুনো পুলা কপ্লাই উমা সকে ভোট আয়মুং খাই তমনো জতংখা আগতলা আগুলিও lukurni rang sebaye dam kologromi lahar kasubri bud awimung khlaimabai kwbangma borokno sawi tongkha portima bumi kplani ongi thangkana hnoi yang abno tui sini number ramnogoni MLA Rojit Dotto Saka khorok thamchi sai bud bai kplai khanyani hnoi abo bai wansugi mano EVI machine bini yagun ongkhana hnoi Lok Sabha chongmarini awimungo hakotor mantri bo khongni kognotui koktuma thumrni bisintui Saka त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की जीत ये 100% श्योर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उनकी अगर हम सभी योजनाओं को देखते हैं तो ये ऐसी सरकार है जो पहली सरकार है कि जिनकी सभी नीतियां महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए की गई है। पूरे देश भर में महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से टिकट्स दिए हैं और त्रिपुरा में भी हमने महिला को टिकट दिया है। देश का सबसे पहला टिकट तो हमने महिला से ही शुरू किया है तो स्वाभाविक रूप में त्रिपुरा में हमारी जीत पक्की है। जो भी माननीय मोदी जी ने विकास काम किए हैं उसी को लेकर यहाँ की जनता विशेष रूप से महिलाएं बहुत खुश है और 100% हम ये दोनों सीटें हम निकालकर हम उसको जिताकर हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। महिला का और भी डेवलप हो इसके लिए आपके सरकार क्या सोच रही है? सरकारी महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए सभी योजनाओं का निर्माण करती है। हम देखते हैं कि चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या देश भर में मात्र 4 साल में 9 करोड़ शौचालयों की निर्मित हो या उसी के साथ साथ 7.25 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ है, मुद्रा योजना का लाभ है। ऐसे अनेक अनेक योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं का कल्याण किया है। अनेक अनेक नीतियों को हमने अपनाया है। जैसे हम देखते हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून आया और 8 करोड़ मुस्लिम बहनों को एक राहत मिल गई है। पोक्सो कानून में बहुत बड़े बदलाव आए और उत्पीड़न के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया और फांसी तक के सजा का प्रावधान इस कानून के माध्यम से किया गया जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। ऐसे अनेक अनेक कदम हमने उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2 करोड़ से भी अधिक ज्यादा बहनों को घर मिल चुका है और वैसे ही हर एक गांव अब बिजली के माध्यम से साधा गया है। ऐसी अनेक अनेक योजनाएं हैं। इस योजनाएं अगर हम देखते हैं तो ये सभी योजनाएं महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए है। तो इसी तरह से सरकार आगे भी चलेगी और महिलाओं को और बढ़ावा देता रहेंगे। थांनाय गोबांमा हापां त्रिपुरा हापु शिलनांगा फिया ताबुनि हापांनि तमुंसा मुनुगि वानसुगि मैया सालजापनो अगरन नासिगि नाखिना हनै फिया ताबु नुजानाय ओंखा चंगमारियाव साबनि पाले हिलिगनो Baskango Lok Sabha chongmari sampai phaikono thirima basai sengai thangka hani bagi kokti salo chibri batargat mondoli nilwa jimabai thirima basai khlaijakha thirima basai phai manjaka sakha mode sudi rai bormon mono kare tongo saltang hangkori BJP ni asupang Manik Das ketal chongoi najak OBC ni chairman Tapas Dotto no khubi kubundok kokna thani sakha mode sudi rai bormon saka বার্তাটা এই যে আরো ঘন ঘন
রক্তদানের বিভিন্ন সংগঠনগুলো এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আগে বলেছি যে পুজোর সময় এবং নির্বাচনের মাসগুলোতে রক্তদান শিবিরগুলো একটু কম হয়ে থাকে। আহ্বানে কিছু কিছু সংগঠন সাড়া দিয়েছে, এগিয়ে আসছে রক্তদান করার জন্য। আজকে বাজারঘাট মণ্ডলের তরফ থেকে রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হচ্ছে। ঠিক এমনি সকলের কাছে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন, রাজনৈতিক অরাজনৈতিক এনজিও সকলের কাছে আবেদন রাখব ধারাবাহিক যে রক্তদান সেটাকে বজায় রাখুন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানে নতুন নতুন ছেলেমেয়েরা আপনারা এগিয়ে আসুন। হাসদিনে সাক্ষা মন্ত্রী শাখা বিশেষ রমন নুখা শিকলা হদা থৈরে থানে বিস্কাঙ্গা আগি ফাইয়া পাথক থৈরে মা বাসায় বেড়াই নাইখাতে তিরিনে ও থৈরে মা বাসায় খরক বাঁচিয়ে থৈরে খা सालका आसुक थाई लोकसभा चौमारिव आईपीएफ तिनी बताइनाय एनसी देबरमाना गोबां बुथे कपले खायनि बागै तेलेम्रा डिभिजन आमसाइनि पश्चिम कुंजबन सरबं हाटिव आईपीएफ तिनी बखाक्ति कासे पान्दा खायजाखा अ पान्दा फाइमानजाखा आईपीएफ तिनी आसुफां एनसी देबरमा आईपीएफ तिनी एजीएस मंगल देबरमा तेलेम्रा डिभिजनल कमिटिनि कासको गोविन्द हरि जमातियानो खुबै गुबुन र अ हानो अदो हानो मोथांनानि नै सावो नरक जे तिपालन निकक सावो रियलिटी पालन बबो हाय तिपालन नि बिसिंति अहा अदो हमोले मोथांजागनो आनो सादि आं साइमानानि मुसुगो ताद गरा बुतारेखा आईपीएफ तिनि लीडर्स रत्न स्पेशली तिनि एनसी सा चंगनो नेबा सा समसंनो बरक सुबाई साना चेष्टा खालायका साबो साखा लॉजिकली नाय लेखा गुबै गुबैनो अहानो अदो हानो मोथांनानि बागै तिपालन सारते कुनु मुसा लामा करिखा शेष पर्यन्त अकल नसंगा आखे किसा जुक्तिवादी तै तर्कवादी तर्क खालायनाय साइमान नामु दंगानि बागै अहानो मोथांनानि नोंबोदो मुसुं निसिं कानो अदो हानो मोथांनानि बागै नोंबोदो मुसुं गे इ सार मुसुंगो अहानो मोथांनानि मुसुंगो अदो हानो मोथांनानि मुसुंगो जदि हानो द हानो मोथांनानि हमगागाय या गोबां संलायखेले सेचुबि आफिया मुंसाइके मुंसाइखौ खालायसिनैब्ले तिपालन नि बिसिंति नों जुदि ना मोथांजा जाहानै वानसो कांगाय तिपालन नि बिसिंति अहानो जुदि रक्षा खायमान जाहानै वानसो कांगाय के अल्टरनेटिभ लामा पण वार्थ खालायजायब्ले तबो द मोथांजा तुम अब संगा नांलायब्ले ताबो नों नसादि अहानो अद हानो मोथांनानि बागै तिपालन न कारै तेता मलामा दं सालथां त्रिपुरा लोकसभा चौमारिव बीजेपी नि बातायनाय प्रतिमा बुमिनो गोबां भोट बाय कपले खायनाय बागै तैनानि ते आदिपुर अकनि गामिव लुकुथुम पान्दा खलायजाखा तैनानि रोंनक थुंखलाव आरो फाइमानजाखा याक्सु मन्त्रि अकरा जिष्णु देव बर्मा सान्देरि बाजारनि एमएलए प्रमोद रियांनो खुबै गुबुन र कौनाथनि याक्सु मन्त्रि अकरा जिष्णु देव बर्मा साका जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री नरसिम्हा राव राजीव गांधी किंतु ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি ট্রাইবালদের জন্য একটা আলাদা মন্ত্রক ছিল না যখন অটল বিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রী হয়েছেন তখনই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি খোলা হয়েছে দিল্লিতে যারা যুবকরা আছেন বিশ্বাস না করলে ইন্টারনেট দেখুন উত্তর পূর্ব অঞ্চলের জন্য কোনো সুবিধা ছিল না নর্থ ইস্টের জন্য কোনো সুবিধা ছিল না যখন অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার স্থাপন হয় দিল্লিতে তখন মিনিস্ট্রি অফ ডোনার উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য পৃথক একটা মিনিস্ট্রি বানানো হয়েছে আমাদের টিপ্রাচার পাওয়ার যদি বাড়াতে হয় এডিসি পাওয়ার বাড়াতে হবে এবং মাননীয় মোদীজি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি ইলেকশনের আগেই উনি বলে দিয়েছেন যে এডিসি কে টাকা দিতে হবে ফাইন্যান্স কমিশন এতদিন ভারতের ফাইন্যান্স কমিশন এডিসি কে টাকা দিত না এবার উনি আইন সংশোধন করে বললেন টাকা দিতে হবে কংগ্রেস সিপিএম বলল অনেক কম এই কমটা তো আপনারা করুননি এই তো মাত্র শুরু Tiri oluguthum padawa adipur kamini khung bachi sa nukhune sara bachi nete teinani kamini khung dokchi nei nukhungni khorok sara bachi sini CPIM te kongosiya kare BJP o hapka